नमस्कार जय जगन्नाथ आज टॉपिक रे आम आलोचना करवा जो सेंसस 2027 रे 34 टी प्रश्न रही एवं 34 टी प्रश्न उत्तर विभिन्न आसीपे विभिन्न परिस्थिति अनुजाई उत्तर अनुसार तो आपन को डिजिटल ऐप रे कोड सहित पॉइंट गुडक दबाक पड़ो। तेणु एथिरे आम आज आलोचना करवा प्रश्न नंबर 9 नंबर 16 नंबर जाए डाटा आपण केमिति अपलोड करेंगे एवं प्रत्येक डाटा जो ट्रिक्स रही जैकि विदाउट आपण किसी रंग इनफॉरमेशन जी भी जदि आपण को मिलला बा सेंसस होल्डर जो माने अछंती ए जे एन्यूमरेटर हिसाब रे आपण प्रश्न पचारछंती तो केतक प्रश्न से माने भूल भाल देई पारंती तो सेथि पई आपण को कोन करिया पड़ो ना केते गुडा पॉइंट सब जिंस जानिबा को पड़िबो। ऑलरेडी ये जो विथ टीचर्स यूट्यूब चैनल रे बहुत सारा टॉपिक अपलोड कर सारछु पूर्वरु तो आपण माने ए जाय जो देखि नांती ताले आपण देखि दियंतु बहुत कम समय रे वीडियो गुडी को रहिछि एवं बहुत सारा पॉइंट आपन को डिस्कशन करा जायछि आपण भाबुथबा गुडाए प्रश्नर उत्तर मध्य रहिछि। तेणु ठीक अछि आमे या सहित आ गुडे मध्य देखिबा आमको जोटा ऑफिशियली बुक मिलिछि से बुक रे डाटा गुडी को कोन रहिछि एवं जो मोबाइल ऐप अछि से मोबाइल ऐप रे आमको ठीक भाव रे डाटा आमको एंट्री करियार अछि जो डाटा एंट्री कले नेक्स्ट सुपरवाइजर जेमति ताको डिनाई न करी बा रिमांड न करी आपन डाटा गुडी को क्लियर कर देबे। तेणु से सब पॉइंट को एबे आलोचना करबा। हमर प्रथम प्रश्न रहिछि जे 9 नंबर प्रश्न एठी आसिला मुख्य पॉइंट जे परिवारर क्रमिक संख्या। परिवारर क्रमिक संख्या कहले कोन बुझिबा ना को गृह संख्या कहबा। तेणु ये जो 9 नंबर पॉइंट को देखिबा एथरे जे बिल्डिंग सेंसस गृह और परिवार नंबर गृह मध्य निबिड़ संपर्क रही देखिबा। सेंसस गृहर व्यवहार सहित सेथिर थिबा अन्यान्य विवरणी जेपरिक ताला बंद थिबो किंबा अनुष्ठानगत किंबा उभय उपर निर्भर करी परिवार नंबर स्वयंचालित भाव देखा जिवो एवं यह समस्त बासगृह एवं बासगृह युक्त अन्य व्यवहार गुड़िक लागू होबो। कौन रही से पॉइंट जे सेंसस गृह जो गुड़िक बासगृह अच्छी किंबा बासगृह युक्त अन्य व्यवहार आसूची से गुड़िक आप माध्यम स्वयंचालित भाव गोटे परिवार नंबर निर्धारित हम। नंबर निर्धारित हम माने कौन देखंतु एठी आउ गोटे क्लियर हो आपन को किसी ट्रिक्स देखौचे जेहेतु आमे जेतेबेले डाटा एंट्री करबा किछि डाटा ऑटोमेटिक पळि आसीबो जदि सेठी रेसिडेंस कम अदर यूज होची ताले आप असाइन करियो हाउस होल्ड नंबर ऑटोमेटिकली ओके आप रे आसी जिवो। जदि रेसिडेंस कम अदर यूज होची इंस्टेड भाव रे ताले ताको ट्रिपल लाइन ही आसीबो। नेक्स्ट अछि 3 नंबर रेसिडेंस कम अदर यूज पुनी लॉक अछि ताले न्यू हाउस नंबर आसीबो। ठीक अछि रेसिडेंस कम अदर यूज रे कोन अछि पुनी इंस्टेड ये होची न्यू हाउस होल्ड नंबर अछि। कॉमन मिस्टेक कोन अछि एठी एंटरिंग नंबर मैन्युअली होबो नाही एठी ऑटोमेटिक कोन आसीबो ऑटो जनरेटेड ऐप रे आसी जिवो एवं नॉर्मल यूज पई आपण ठीक माने जति नंबर थी ऑटोमेटिक आसीबो जेहेतु पूर्वरु डाटा देइचंदी ऑलरेडी हमें आगुरु पॉइंट गुड जो डिस्कशन करचे तापरे लॉक थिले एठी नो नंबर आसीबो। एबे नेक्स्ट पॉइंट को आमे जिबा नेक्स्ट पॉइंट रे अछंदी टोटल नंबर ऑफ पर्सन ए टोटल नंबर ऑफ पर्सन देला बेले कोन हुए आपनको जेतेले आपण सर्वे करिया पई जाउछन ताको घर को जदी किए जने आसुचंती बा बंधु बांधव आसुचंती तो से माने कोन करदि ना किछि डाटा दे दियंती तो तांको मानकर डाटा एंट्री करिबे नै जदी तांकर सर्वेंट अछि तो सर्वेंट जदी से कंटीन्यूअसली तांको घरे ही रहउची ताले से क्षेत्र रे आपण तांको नंबर माने तांको काउंट करि परिबे अदरवाइज ताको काउंट करिबे नाही। तेणु एथिरे कोन रहिछि जो मानेकर हैंडिकैप लोक रहिसंदी तो तांको मध्य हमें ऐड करिबा एवं परिवारर जे कोनसी जे माने लोक मान जो जति लोक वास करचंती ताकू परिवार मोट संख्या लेखिया माने संख्या टी लेखिबा एवं एई संख्या टी लेखि साला परे नेक्स्ट आमे तले 11 नंबर पॉइंट को जिबा 11 नंबर पॉइंट रे गोटे कथा रहिछि 11 रु 13 देखिदवा कोन अछि ना तांकर जो माने परिवारर मुख्य अछंती तो परिवारर मुख्यंकर डाटा लेखा जिवो 11 नंबर पॉइंट रे हेले एइठी आपन को गोटे प्रश्न आसला परिवारर मुख्य किए हेबो तांको आपण कहिबे जे तुम घरे जे मते भलो माने ठीक भाव रे आंसर देई परिबे तो से माने तांको ही परिवारर मुख्य करंतु जे बड़ लोक हिथिबा दरकार जे घरर वयस्क व्यक्ति बा निहाती महिला व्यक्ति हेतु आवश्यक सेमिति किछि भी नाही जे भेले परिवारर मुख्य हेई परिबे।
ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକର ଡିଟେଲ ଦେଲେ 11 ନମ୍ବର ଡିଟେଲ ଯାହା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସେ ପୁରୁଷ କି ମହିଳା ତାଙ୍କର ଲେଖିବା। 12 ନମ୍ବର ପରେ 13 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଜାତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏହାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଗୁଡାକ ଆମର ଏସସି ଆଉ ଏସଟି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ରହିଛି ନା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ, ସେ କହିବେ ଆପଣ ସେଇ କାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବେ ସେ ତ ଏସସି, ହିନ୍ଦୁ ଏସସି। ସେମିତି ଯଦି ଶିଖ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏସସି କାଷ୍ଟରେ, ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଅଦର କୌଣସି, ତ ସେମାନେ କେବେ ଏସସି ରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁସଲିମ ମାନେ କୋଉଥିରେ ଯିବେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ମାଇନରିଟିରେ ଯିବେ। ଆଉ ଏସଟି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସଟି ଲୋକ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବୁକରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଇଏ ସମାନ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଠି କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମାରି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ। ଏବେ ଆସିଲା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 14 ନମ୍ବରଟି ଏଇ ଗୃହଟି ମାଲିକାନାର ସ୍ଥିତି। ମାଲିକାନା ସ୍ଥିତି ମାନେ କଣ? ଏ ଘର ଆମେ ଭଡା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା କଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଯାଉଛି, ଘରର ମାଲିକାନା ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିବ ଯେ ଗୃହଟିର ମାଲିକାନା ସ୍ଥିତି, ନିଜ ଘର, ଭଡା ଘର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଘର, ଭଡା କିନ୍ତୁ ନିଜର କୌଣସି ଘର ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ? 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ 4ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ମାନେ କେତେଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଛି। କିଏ କହିବ ମୁଁ ଘରଟି ଆଣିଛି, ମୋର ଇଏମଆଇ ଚାଲୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡାକ କହିଦଉଛି। ଯେହେତୁ ଯିଏ ଭଡା ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବେ, ତା ନିଜ ଘର ସେ କୋଡ ନମ୍ବର 1, କିନ୍ତୁ କିସ୍ତି ଦେଇ ମାଲିକାନା ଆଧାରରେ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ, ସେ କିସ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏମଆଇ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁରେ ଘରଟି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଭଡା ଘର ଭଡା ଟଙ୍କାରେ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଭଡାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆବାସ। ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିବେ ନା କିଛି ଭଡା ତାଙ୍କର ଦେଇଦେଇଥିବେ, ଭଡାରେ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଡା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଡ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ 3 ରଖିବେ। ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକାର ଆବାସ, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୋଡ ନମ୍ବର ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ପଚାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର କୋଡ କେତେବେଳେ ୟୁଜ ହବ ନା ନିଯୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଡା ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆବାସ, ଅନାଧିକୃତ ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଘର ଗୁଡିକ ଅଛି ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଅନାଧିକୃତ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର ଗୁଡିକ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ଥିବ, କିଛି ଲୋକମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୋଡ ନମ୍ବର 4 ୟୁଜ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15 ଅଛି ବସବାସ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତ କଣ ରହିଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆପରେ ଆମେ ଖୋଲିବା, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଯେ ବସବାସ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କେତେ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ନମ୍ବର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବସବାସ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏବଂ ଏ ଯେ ଏନୁମେରେଟର ହିସାବର ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବାରର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ଏବଂ ସିଏ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ କେତେଟା ନମ୍ବର। 10ଟା ବି ଘର ରୁମ ହେଇପାରେ, 20ଟା ବି ହେଇପାରେ, 3ଟା ବି ହେଇପାରେ। ହେଲେ କାହାକୁ କୋଠରୀ ବୋଲି କହିବା? ବାସୋପଯୋଗୀ କୋଠରୀ କହିଲେ ଏହାର କାନ୍ଥ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଛାତ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ ନା ଶୋଇପାରିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଥିବ ଏବଂ କୋଠରୀର ଲମ୍ବ 2 ମିଟରରୁ କମ ହେଇନଥିବ, ଓସାର 1.5 ମିଟର ତଥା ଉଚ୍ଚତା 2 ମିଟର ହୋଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଏଇ ବାସୋପଯୋଗୀ କାହାକୁ କହିବା? ଏକ ବାସୋପଯୋଗୀ କୋଠରୀ କହିଲେ ବସବାସ ହେଉଥିବା କୋଠରୀ, ଶୋଇବା ଘର, ଖାଇବା ଘର, ବୈଠ ଘର, ପଢା ଘର, ଚାକର ବାକରଙ୍କ ଘର ଏବଂ ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଯିବ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ? ରୋଷେଇ ଘର, ଗାଧୁଆ ଘର, ପାଇଖାନା, ଭଣ୍ଡାର ଘର, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା, ବାରଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବାସୋପଯୋଗୀ କୋଠରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ? ତ ଏତିକି ଡାଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଆମର ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ଘର, ରହିବା ଘର, ଆମର କିଚେନ, ଏଇଗୁଡାକ କିଚେନଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ଘର ଯୋଉ ଡାଇନିଂ କହୁଛେ, ଟିକେ ଇମେଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
इमेज रे डाइनिंग रूम अच्छी, ड्राइंग रूम अच्छी, सर्वेंट रूम अच्छी, बेडरूम अच्छी, स्टडी रूम अच्छी। तो आमर सेंसस हाउस काउंट करछे सेतेबेले कथा अलगा, किंतु जेतेबेले आमे रूम टा एंट्री करछे तो तार पार्ट होचे अलगा। एबे जहा कहिली आपण सेइडा को ही फॉलो करिवे एवं बही रे एज बार लेटर अनुसार मध्ये आपण को डिटेल दिया जायछि। ठीक अछि। बेले बेले कोन हुए ना इन केस परिस्थिति अनुसार चेंज हुए। गोटे बखरा थिबो जनगणना गृह दुकान कार्यालय भाबे रहिया पई व्यवहृत होतो। दुकान थिबो कार्यालय भाबे बा सेतरे आपण कोन करथिबे ना रहिबा पई व्यवहृत होतो। रहुथिबे सब काम करते ताले सोन देबे। गोटे बसवास कोठरी एकाधिक परिवार द्वारा व्यवहृत होतले कौनसी परिवार पई गणना करा जिवो नाही। गोटे कोठरी एकाधिक परिवार व्यवहार करथिले सेठी आपण काउंट करिवे नाही। एई भला परिस्थिति को आपण को लक्ष्य करिया पड़िबो। 16 नंबर परिवार थिबा विवाहित दंपतिक संख्या। परिवार रे कोन थे ना मैरिड कपल अछंती। तो एथिरे मैरिड कपल सहित जो माने लिव इन रिलेशनशिप रे अछंती तो से माने मध्य गोटे कपल बोली तांको धरा जिवो। ओके सो एठी किछ पॉइंट नाही जे लिव इन रिलेशनशिप रे अछंती केते जण आ मैरिज करछनी केते जण। देखंतु आमे जेतले केते नंबर क्वेश्चन जिबा 16 नंबर क्वेश्चन जिबा। 16 नंबर देखंतु विवाहित दंपतिक संख्या। जदि दंपति संख्या गले माने करतु तांकर स्वामी स्त्री अछंती तांकर तीन भाई तीन जन जाको मैरिज करछन ताले कहिले दंपति संख्या केते हेबो 3 ही हबो। ओके तो सेथि पई आपनको दंपति प्रश्न आपण मोड पचार देबे एवं केते बेले भी माने आपणकर अजुग्म संख्या तो हबो नै ताको मध्ये नजर करिवे। एवं विवाहित दंपति संख्या प्रश्न 10 रे थिबा व्यक्ति को मोड संख्या वियोग 1 थारु अधिक होई परिबो नाही। कोठी कहले बुझि पाले कथा 10 नंबर प्रश्न सहित ये मध्ये टाली होउची। तेणु तो एथिरे हमर कोन अछि ना कपल खाली लिखि देले तो कपल लिखला परे जेमने लिव इन रिलेशनशिप थिबो बा समाने सहवास रहउचंती अछंती बोली धरा जिवो तेबे तांको विवाहित दंपति भाबे गणा जिवो। परिवार साधारण भाबे वास करथवा समस्त विवाहित दंपति को गणना करंतु। गुटे विवाहित दंपति मध्यरु स्वामी किबा स्त्री सामूहिक भाबे जदि परिवार रो अनुपस्थित थिले तांको मध्ये गणना करिया हेबो। जदि व्यक्ति एकाकी रहउचंती तांकर एकाकी रहउचंती परिवार कोनसी विवाहित दंपति नाहंती तेबे से जगह रे कोन लिखिबे शून्य लिखिबे। मन करु दंपति केही नाहंती से गोटे एकुटिया बैचलर अछन बा गोटे झियड अछन ताले से क्षेत्र आपण शून्य लिखिबे। मन करु तांको स्वामी डेथ कर जायतन ताले से क्षेत्र आपण कोन करिवे। ठीक अछि। तो एगुडा को आपण भलो भाबे एंट्री करि परिबे बोली मोर आशा एवं बुझी पारथिबे। आपणकर सु मतामत देई वीडियो रु विराम मु मध्ये नउची। आपण मध्ये मतामत जणै विराम नेबे। थैंक यू।